Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat. Nama saya Muhammad Fiz bin Abu Bakar dan saya akan menjadi wakil MC untuk program khusus kami iaitu MPU 3432 dan PPD 1032, di mana kami melalui media YouTube Premium akan membentangkan projek komuniti kami. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita ke video pertama. Dipersilakan kumpulan video 1 untuk membentangkan projek video dan dengan segala hormatnya dipersilakan. Greetings, my name is Lau Bee Heng and I'll be presenting the video of our group which is on the topic of wildlife conservation with Sarawak Forestry as the committee involved. With the aim of increasing awareness of wildlife conservation, our group has visited Semenggong Wildlife Centre established by Sarawak Forestry for making this video. With the aid from rangers, we have learned more about local wildlife conservation and are ready to share it with our viewers together with film footages at the centre. We will be explaining the obtained information such as the background history of the centre, the species of animals that currently reside there, the activities and facilities used for wildlife conservation, and more. Furthermore, we'll be talking about the current state of the centre regarding the progress of their wildlife conservation works. To end the video, we will share the best methods for general civilians to help in contributing to wildlife conservation. Without further ado, let's start watching the video. Wildlife conservation is the practice of protecting wild plant and animal species and their habitats to protect and enhance natural ecosystem. As part of the world's ecosystem, wildlife provides balance and stability to nature's processes. The goal of wildlife conservation is to ensure the survival of these species and to educate people on living sustainably with other species. It has become even more important as human population has grown exponentially with rapid development, causing natural resources to be consumed faster than ever and endangers the habitats and existence of various wildlife species around the world. In today's video, we will be focusing particularly on wildlife conservation works in Malaysia, especially in Sarawak, by using Semenggong Wildlife Centre, which is established by Sarawak Forestry as an example. Through this short video, we hope to introduce and promote the practice of wildlife conservation among local people. For better entertainment, we have filmed some footages at Semenggong Wildlife Centre with the aid of rangers. Basically, Semenggong Wildlife Centre was established in 1975 within the 655 hectares of Semenggong Nature Reserve, the oldest forest reserve in Sarawak. I believe that many people might wonder why was the centre established. Oh well, there are three objectives here, which are to conduct research on wildlife and captive breeding program for endangered species, as well as to educate visitors and the general public on the importance of wildlife conservation. In addition, it's also for the care of wild animals which have either been injured in the forest, orphaned, or kept illegally as pets. After rehabilitation, the animal will eventually be released back to their natural habitats in the wild. Although there are many species of animal under surveillance and rehabilitated, either they are mammals, avian, or reptiles, the orang-utan is still the main star of show at Semenggong Wildlife Centre. Now, let's talk a little bit about the species of orang-utan that can be found in the center. Basically, orang-utan was classified into Borneo orang-utans and Sumatra orang-utans. Borneo orang-utans have orange, brown, or maroon, shaggy coarse long hairs that are brighter compared to the Sumatra orang-utans. They have shorter and plumper body with rounder face. The adult male has wider cheek pads and shorter beard. As opposed to the Borneo orang-utan, the Sumatra species has long facial hair, some of which may be white in color and narrower face. They also tend to be taller and slender. Adult male has smaller cheek pads and longer beard compared to their Borneo cousins. As we know, orangutans were listed in the list of rehabilitated animals.
which is why there are some facilities in place to support orangutan conservation, including research administration, researchers' accommodation, research laboratory, telecommunications installations, and ICT facilities. The activities conducted include inventory of orangutan populations, orangutan behavioral research, orangutan ecology, impact of human activities, DNA studies, and more. Although the orangutans have been successfully rehabilitated and released back to the wild, the 653 hectares of forest do not supply enough wild food for all the orangutans. Therefore, the center still feeds the orangutans to supplement their diet. As of the time of our visit, there are 25 orangutans that currently reside in the center, with only 4 being rescued animals and all the remaining orangutans are born in the center. It is noticed the number of orangutans that were brought into Semenggok have decreased significantly in the recent decades. There are 2 possible reasons for this. The first reason is that while orangutans have migrated to other places such as deeper forests which are more hidden to avoid contact with humans. The second possible reason is that the number of the wild orangutans is declining rapidly from year to year, which is why sightings has decreased. It is indeed a sad fact as we know the second reason is more likely to be true. Mengambil kesempatan di sini, please save our animal. Moving to the final part of this video. After watching, you should have more ideas about how the local wildlife conservation works are being conducted. More than that, you can actually help to contribute to wildlife conservation. As a general civilian, one of the ways to help in contributions is by visiting these national parks or wildlife sanctuaries more often and recommending friends or relatives to visit as well, to help in promotion of natural-based and community-based ecotourism. This way, not only more funds will become available for use in conservation activities, it also indirectly helps in sustaining the worthiness of wildlife conservation in the eyes of those who are not of wildlife conservation society, as it can still bring benefits to them and thus be more supportive about it. Another way you can help in contribution is by participating in volunteer programs of wildlife conservation organized by authorities such as those of national parks. For example, there are volunteer programs to aid the rehabilitation and eventual release of orangutans and sun bears at the Matang Wildlife Sanctuary, which is also governed by Sarawak Forestry. With this, we come to the end of this video. We hope you enjoyed the video and have learned something useful today. Thank you for watching and we will see you on the next time. Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan teruskan kepada video kedua. My name is Muhammad Fadil, and with the help of my teammates Shivion and Lai Jinyu, we had created a video to raise awareness to stop people from simply adopting pets and abandoning them when they feel bored or they don't feel the same about them anymore. In this video, we will show a short story of a Malayan animal from the animal perspective themselves. And without further ado, let's proceed with the video.
Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita ke video ketiga. Good morning everyone that present here. My name is Gigi. Now I'm going to show you my project cast. My project cast is about Leo Club, a youth organization of Lion Clubs International. Lion Clubs involved in many community service projects as well as fundraising. Leo Club encourage youth to develop leadership qualities by participating in social service activities and camps. This content will be mainly focused about Leo Club. So, a Leo Cabinet will be joining me in this sharing section to know more about Leo Club. The objective of this video is to get to know Leo Club and to know what relations Leo Club and community service. By the end of this video, everyone will be able to know what is Leo Club and how we can involve in community service. Good afternoon, Ms. T. Thank you for joining me in this short sharing section. Hello, Ms. Gigi. Thank you for having me also. It's my pleasure to be here. And it's my pleasure too to be able to invite you in this short sharing section where you talk about your experience, your involvement in community service. As far as I know, you have been the secretary in Leo Club of Inti International College Subang Metro for 2 terms, and now you're in District 308B2 Leo Cabinet holding the post of District Coordinator for My Lions and Lions Club International Award. Yeah, that's true. You have done your research well for me. This is something that I should do. Okay, so can you briefly tell me what is, introduce Leo Club, for people who don't know Leo Club, what is Leo Club? Yeah, so basically, Leo Club stands for LEO, Leadership, Experience, and Opportunity. So it is actually a program run by the Lions Club International. So all of the Leo clubs are actually sponsored by Lions Club International. So the Lions Club International, they have the Lions, which are our advisor kind of thing lah. And then the Leo Club is underneath the Lions Club. So what does this Leo Club do is that it's actually a youth program for about 16 years old towards 30 years old. So all of these youth join the Leo Club to, besides empowering themselves, they also help the community lah. So it goes both ways, in a way where you help the community and also you gain something when you help the community. So that's why the Leo stands for Leadership, Experience, Opportunity. So you are a leader who organize project and then you gain experience, and then Leo Club is also an opportunity for you to gain leadership and experience. So Leo stands for LEO lah. Yeah. So is there a difference between Leo and the Rotary Club? So Leo Club is actually Leo Club under Lions Club, and then Rotary Club is another club, another service club, different club. Yeah. Okay, I see. Then Rotary Club, they sponsor Interact Club. Yeah. But basically we do almost the same thing. We do community service, and also we build leadership from doing community service. Okay, so you're in the Leo Cabinet. What is Leo Cabinet? So Leo Cabinet is where all of the experienced Leo, they will join Leo Cabinet. They got a few positions in the Leo Cabinet lah. So what does the Leo Cabinet is to bridge between the Lions Club, the Lions, and also the Leos. Because some of the Leos, they don't really know they're Lions ma. So Leo Cabinet will come in to bridge the gap between the Lions and the Leos, and at the same time to help the Leos to do their project, to build themselves, and also if they have any problems in organizing project or they need advice, they would find the Leo Cabinet lah. I see. So that's Leo Cabinet. So you guys involved in a lot of projects about involved in community service. So we do a few service activities for the society. Yeah. So can you tell me the most recent project you guys organized before the pandemic? So the most recent project we organized is the 100 km challenge, where all the participants will join the project. They pay, it's like a virtual run kind of thing lah. Then after that, it's so they join this project, and the aim of this project is to live a healthy life in this pandemic, and also the money will be donated to beneficiary lah. So then when they participate in this run, is that they in 3 months time they will have to run 100 km. So you can pick any day. You just open your app for the running app, so you just walk until you accumulate 100 km, then you will get a medal lah. Yeah, so that is the 100 km challenge. And another one is the charity auction online. So this Leo Club in Alosta, they have organized a charity online. So they
they put up badges, and then there are people who bid for the badges, 10 ringgit or 20 ringgit, and the accumulated funds will be given to the animal shelter for neutering and staying of the animals. So these two are the most recent project. So it's like creating awareness at the same time doing fundraising activities. See, that's interesting. So there are also, besides community service, we also got like camp for the Leos to build themselves lah. Like, so it's like leadership camp. Yeah, so because like some of the Leos not really sure how to organize or not experienced enough, so we also have all these camp to bond together and also to build each other's leadership and also to connect, training and also fellowship. I see. Wow. Okay, so as a non-Leo, so how can the community involve in the community service? In my opinion is that find what you are passionate in. Like for example, if you like to help the old people, then I think like you can like take the step to go visit old folks home once in a while, like that. Yeah, and also donate, spend time with them, talk with them. Also can consider community service lah. Yeah, as long as you are doing something good for the community, you are giving it back to the community, and it benefits someone, then it's already called community service. So this is how I think that anyone can do lah. Yeah, small little things that make the community better, and also like what is your passion lah. Do you still have anything that you want to add on? About I you, would say about ComServe. About you and community service. Yeah, anything that you want to add on? Yeah, so the last thing I would want to say would be about this is you don't necessarily have to join you lah. You must find your own passion about like which part of the community you want to help first, and then join the club or organization that focuses on helping that part of the community. Then that's how you can help to make the community a better place. So that's what I think that the community should do lah, or young people like us. I think that's all for today. Thank you for joining, and thank you for enlightening me. Thank you for having me. I hope to be able to invite you again to get to know more about community service. Yeah, sure. You can always let me know, and I can help you with joining community service. Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan bergerak ke video keempat. Hai, salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Roni Nadan. Nombor bilik saya 1420. Tajuk saya ialah Everyday is Earth Day. Komuniti yang terlibat ialah Penduduk Kampung dan Kesik Lemana. Sinopsis untuk tajuk saya ini ialah Everyday is Earth Day merupakan aktiviti komuniti yang saya lakukan bersama dengan penduduk kampung dan Kesik Lemana. Seperti yang ketahui, Earth Day disambut pada 22 April setiap tahun oleh semua orang tanpa mengira bangsa, kaum dan mahupun agama. Saya mengadakan aktiviti komuniti ini untuk mengajak semua penduduk kampung gotong royong di sekitar kampung, dan juga saya membantu penduduk kampung untuk sentiasa memperhatikan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle setiap hari. Di sini saya turut sertakan satu video pendek saya bersama dengan penduduk kampung dan Kesik Lemana. Disebabkan pandemik COVID-19, hanya beberapa orang wakil sahaja untuk bergotong royong di halaman rumah masing-masing. SOP diutamakan sepanjang gotong royong. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan ke video 5. Good morning everyone, my name is Muhammad Faisal bin Saudi and our video is called A Day of Feeding Stray Animals, and our group members include me, Muhammad Faisal, as well as Devin Juntan Philip. Our video is about us documenting our experiences of organizing a day of feeding stray animals during Ramadan. During the previous Ramadan, our team partnered up with a couple of animal lovers as well as the KMMH Love and Rescue Animals Club Sarike to spread the message of kindness towards animals as another form of kindness to be done during this giving month. These are our communities and we hope that you guys enjoy our video. Thank you. Ramadan is the month of blessing and giving. It is about spreading kindness, but one form of kindness that sometimes we overlook is kindness towards all animals. So, for this Ramadan, our group decided to do something different and invite animal lovers to join us in feeding stray animals around Sarike and Sibu. So the first thing that we did was we went to the store and get some food for the animals. After that, we went around town and feed the stray animals with the food that we just bought. We even pay visit to local animal shelters that take care of stray animals and provide a bit of donations.
So with that, on behalf of my partner, we would like to thank everyone who were involved in KMMH Love and Rescue Animal Club Sarike for being a part of this project as well. Consider following their Facebook page to know more about them. If you want to help out and contribute to their effort, consider donating to them following the method below. Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan teruskan ke video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Zain, bernombor matrik 66790 dan menghadiri kelas PPD 1032 Credited Core Curriculum Video Maker 2. Pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua tentang proposal saya, iaitu mengenai sumbangan Foodpanda terhadap komuniti Pasir Gudang. Video dokumentari yang saya hasilkan ini mengisahkan sumbangan Foodpanda terhadap komuniti di Pasir Gudang. Sebelum kedatangan COVID-19 di kawasan Pasir Gudang ini, segala aktiviti seperti pembelian, pekerjaan dan sebagainya berjalan seperti biasa. Namun, segalanya telah berubah apabila kedatangan COVID-19 di komuniti Pasir Gudang. Norma baru telah diwujudkan bagi memastikan tiada rangkaian COVID-19. Disebabkan itu, segala aktiviti pembelian pekerjaan telah berkurang di mana urusan pembelian semakin berkurangan akibat Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu dikenali sebagai PKP, dan juga peluang pekerjaan yang semakin berkurang kerana penutupan dan jumlah pekerja yang telah dihadkan untuk bekerja di kilang. Oleh itu, ramai komuniti di Pasir Gudang telah terjejas akibat PKP ini dan juga norma baru. Walau bagaimanapun, komuniti Pasir Gudang telah diperkenalkan dengan sistem Foodpanda, di mana sistem ini telah banyak membantu komuniti Pasir Gudang, terutamanya golongan belia. Sumbangan yang dilakukan oleh Foodpanda ini juga telah membantu mereka yang terjejas di kalangan komuniti Pasir Gudang dan juga telah mendapat sambutan yang tinggi dan ramai pengguna di kalangan komuniti Pasir Gudang. Seterusnya saya akan menyiarkan video saya mengenai sumbangan Foodpanda ini. Bandar Pasir Gudang terletak di daerah Johor Bahru di selatan dari pusat bandar. Bandar Pasir Gudang juga merupakan kawasan utama perindustrian bagi negeri Johor dengan kapasiti sebanyak lebih kurang 500,000 penduduk. Bandar Pasir Gudang ditadbir oleh MPPG, iaitu Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Kepadatan penduduk di Pasir Gudang juga telah menyebabkan penularan wabak COVID-19 di Pasir Gudang meningkat secara drastik. Akibatnya, sumber makanan, minuman dan keperluan harian di pasaraya telah kehabisan akibat pembelian panik. Pelitup muka telah diwajibkan dan SOP perlu dipatuhi oleh komuniti Pasir Gudang. Pelancaran PKP menghadkan pergerakan komuniti Pasir Gudang dan jumlah pengangguran meningkat akibat kehilangan sumber pendapatan. Namun, kemunculan Foodpanda di Pasir Gudang menjadi penyelamat bagi komuniti di Pasir Gudang. Sumbangan pertama Foodpanda terhadap komuniti Pasir Gudang ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku komuniti di Pasir Gudang. Bagi saya, Foodpanda banyak membantu komuniti-komuniti di Pasir Gudang dengan memberi peluang pekerjaan kepada komuniti-komuniti yang dibuang kerja. Sebab sekarang kan PKP, banyak kilang-kilang yang hadkan pekerja dia. Lepas tu banyak yang hutang banyak, tak dapat nak lansaikan. Dengan adanya Foodpanda ni, dia dapat membantu kita untuk tanggung balik apa yang tak lepas semua, macam bayar kereta, bayar rumah dan macam-macam lagi. Bukan sahaja peluang pekerjaan, tetapi pengguna Foodpanda di kalangan komuniti Pasir Gudang juga mendapat sumbangan seperti Assalamualaikum. Hai. Saya sebagai pengguna Foodpanda,
saya nak cakap lah sebab saya selalu guna Pupanda. Jadi bila saya bekerja. Bila saya bekerja ni kadang susah dalam waktu-waktu MCO ni. Susah untuk saya nak order makanan waktu tengah hari ataupun petang, malam kan juga susah. Jadi adanya Foodpanda ni banyak membantu saya untuk beli makanan dan sebagainya, macam-macam lah, untuk sarapan apa semua. Sebab sekarang MCO susah nak keluar kan. Kita pun tahu MCO ni banyak benda, aktiviti yang dah halang. Lagipun satu lagi, saya ni bujang. Bila duduk bujang ni, itulah masalahnya. Nak keluar selalu sebelum ni kalau tak ada MCO nak kena keluar beli makanan. Sekarang ni nak keluar pun tak boleh, malas pun satu hal. Kadang dengan kereta rosak lah, motor rosak, hujan lagi. Bila ada Foodpanda ni banyak membantu lah nak beli makanan. Kadang malam ke siang ke, dia terus datang ke rumah, nak bayar je pun senang. Itulah kelebihan ni. Peniaga dan penjaja besar atau kecil-kecilan mampu mendatangkan hasil yang besar kerana Foodpanda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai. Saya Ilmi. Saya penjaja. Saya seorang penjaja kecil di tepi jalan. Sebelum PKP, hasil jualan saya amat merangsangkan. Dan menurut saya sejak COVID dengan adanya PKP ni kan, so saya pun tak boleh pergi mana-mana. Ya, hasil jualan saya ni menurun lah. Sampai saya pun tak tahu apa. Jadi saya ni diperkenalkan dengan Foodpanda untuk berdaftar sebagai peniaga kecil di jalan. Jadi hasil jualan saya meningkat dan saya pun terus bangga. Saya menjual ayam Korean. Nak tengok tak? Terima kasih kerana sudi berkongsi video. Kini kita teruskan dengan kumpulan ke-7. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abu Bakar dan saya akan menerangkan projek saya iaitu MPU 3432 serta PPD 1032 dari Usaha dan Inovasi Video Maker 2. Mengenai sinopsis projek saya yang mengesahkan saya yang akan share teknik dan trik untuk menghafal sifir dengan pantas. Trik ini ditujukan kepada penduduk kampung, komuniti penduduk kampung saya serta komuniti yang memerlukan bantuan dalam penghafalan sifir matematik. Maka tanpa menunggu masa, mari kita teruskan. Assalamualaikum dan hai. Hai. Okay. Baru-baru ini negara kita dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan untuk menangani rantaian COVID-19 yang kian berlaku di negara kita. Maka terdapat pelbagai sekolah dan institusi pembelajaran seperti tuition akhirnya tertutup disebabkan implikasi ini. Para pelajar juga mempunyai pelbagai alasan untuk tidak mempelajari ilmu. Contohnya ilmu matematik seperti mempunyai masalah talian internet yang tidak baik atau sebagainya. Tapi ia tidak bermaksud semua pelajar mengambil remeh mengenai matematik, kerana matematik akan digunakan untuk masa hadapan dan juga untuk kebaikan diri sendiri. Maka untuk penyelesaian ini adalah saya sendiri diberikan tanggungjawab untuk mendidik komuniti kampung saya mengenai ilmu matematik dengan menggunakan trik yang sedia ada yang membantu untuk mereka menghafal matematik sifir dengan lebih efisien. Kejap, saya pun terfikir juga, mana mungkin seseorang pelajar yang berusia muda
ingin menghafal matematik secara pantas jikalau saya mengajar sekali saja. Oleh itu, saya mengambil satu pendekatan di mana saya ingin merekodkan video untuk mereka agar jikalau mereka terlupa atau ingin revision ke apakah, itu dia, mereka akan tengok video ni. Setelah saya pun akan share dekat public. So saya akan secara tak sengaja bukan sekadar membantu komuniti kampung saya, malah saya akan membantu komuniti di luar sana yang mempunyai masalah dalam mathematics, terutama sekali dalam lah, especially. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi dekat trik pertama. Okay geng, sekarang saya di pertama. So jadi kita memerlukan, pertama sekali di kotak pertama saya akan letak nombor 0, 2, 4, 6, 8. Sebab apa? Sebab kalau ikut sifir 2 kita ambil nombor genap lah kan, 2, 4, 8, and 0 tu kita letak ke kanan sebab sebenarnya 10 and so on. So tak apa. Dan ke depan untuk first row saya akan letak 0 di belah kiri. Okay, good. So sekarang disebabkan dia sampai 08 kan, so kan belakang kanan ni akan jadi 0, so kita tak 1 di belah kanan sana, dan kita akan teruskan untuk sambungan balik. Nampak tak pattern dengan bawah dengan atas dia nampak sama kan? Jadi untuk yang kita buat benda sama tapi kita letak 2. So untuk kotak ni kalau kita bandingkan bawah dengan atas adalah sama seperti yang sedia ada. So ini adalah salah satu contoh. Okay geng, so untuk sifir 3 saya dah bedikan sifir di awal dan saya lukis 3 kotak 3.3. So untuk pertama sekali di belah kiri bawah tu saya tulis nombor start ada 1, 2 dan teruskan dengan 3. Okay, so dari sini kita akan bawa nombor ni sambung ke kanan dan kita akan sambung dia dengan 4, 5 and 6. Good. So daripada 6 kita akan sambung lagi ke bawah dengan seterusnya, which is 7, 8 dan 9. Okay, so far kita dah mention sini. So sekarang kita dari sebelah kiri kita tulis 0, 1, 2. Okay, dia cuma cara yang sama, just the thing is kita start daripada belah kiri atas, kita 0, 1, 2, dan kita ikut lagi untuk kotak kedua, dan untuk yang terakhir is kita pun letak benda yang sama juga, which is 0, 1 and 2. Okay, good. So sebabkan ini baru sifir 39, sekarang kita perlukan yang terakhir, which is korang just letak 30 lah, especially untuk bawah. Okay, so sebab belah kanan tu 0, 3 pun korang letak 0 kat kanan, so bawah dan atas adalah sama. Okay, untuk sifir dapat 4, saya dah sediakan yang bawah punya sifir total semua, dan di atas korang kena ready macam something berbukit-bukit somethingnya ni. So dekat atas ni korang masukkan nilai sifir 2 yang telah kita guna untuk yang tadi ya. So saya start 2, 4 dan 8 and last kali 0, macam sama macam sifir 2 yang kotak tadi awal-awal. And then the same thing kita buat untuk yang bawah juga. So bezanya is sifir 2 dengan sifir 4 is cara korang letak kotak macam yang ni. Atas tu sangat rapat, tapi saya harapkan korang boleh faham. So cara dia hampir sama dengan sifir 2, just bezanya untuk ini korang akan start nombor daripada 0 dulu di bahagian atas. Okay, di bahagian atas bukit dia 0, dan korang teruskan dengan layer kedua dia is 1, korang tambah 1 kat sini. Okay, good. Sekarang korang dah dapat macam nampak pattern ni kan, daripada atas ke bawah. Now kita sambung balik untuk layer ketiga, which is kita letak 2 untuk 24 dan 28, last kali kita tak 3, dan yang special sikit kita tak 40 so kalau sifir 4 dia pun bersama dengan atas. So bila kita banding jawapan, both dua soalan dia bersama. Hello geng, so sekarang saya di auto effort, jadi kita teruskan dengan yang terakhir, which is sifir 5, dan saya akan buat di bangku bawah ni, saya ada bawa pen dan sebagainya. So kita teruskan. So di sini adalah saya mendirikan 2 kotak sama seperti sifir 2 awal-awal, which is 5 di atas dan 5 di bawah. So pada awal-awalnya untuk setiap kotak kita just pakai 2 nombor untuk sebelah kanan, which is sebelah side, 5 dan 0, dan kita akan buat distribusi. Okay, so untuk permulaan belah kiri saya akan letak 5 dulu, dan 0, 5, 0, 5.
Okey, untuk bawah tu sama, saya bawa ke bawah tapi dia selangsi juga. So 05 0 5 0. Okay, so far good. Now kita just letak setiap nombor berlainan tapi dia double. So it means is 0 0 dan 1 1. Okay, so sekarang dia double. Kita continue 2 dan 3 3. Okay, sekarang korang tengok setiap nombor ni dia 2 double kan. So just habiskan 4 dan 4 dan next is 50. So ini cara nak buat satu rumah dengan pantas. Okay geng, so sekarang saya dah luar Old Trafford, nak balik kampung Mula Lumut. Grab on the way sampai, nak balik kampung sana. So itu saja CV trick yang buat masa sekarang yang saya boleh share. So ada 5 jenis CV menggunakan trick Stable Box. So pesanan kepada anak-anak muda, termasuk semua komuniti, supaya sentiasa menerima ilmu walau di mana saja anda berada dan apapun kondisi dan sebagainya. Sekian daripada saya untuk projek komuniti. Terima kasih kerana berkongsi video. Maka kita akan teruskan ke kumpulan 8. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arif Azim bin Yusof dan saya akan mewakili kumpulan saya yang terdiri pada saya sendiri, Nur Fahana binti Sabri dan juga Muhammad Akil Nazarani. Baiklah, video kami akan mengisahkan tentang makanan tradisional kaum Melanau seperti suku kaum lain, etnik Melanau Bintulu atau dikenali sebagai Bai-Bai Sarawak amat kaya dengan resepi tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. Terdapat pelbagai jenis makanan yang dihasilkan daripada ramuan asli tanpa menggunakan bahan pengawet. Walau bagaimanapun, dalam video ini kami akan mengutamakan linut yang merupakan salah satu makanan tradisional daripada kaum Melanau. Seorang wanita Melanau akan menunjukkan cara-cara untuk membuat linut dengan lebih teliti dan video ini juga akan menekankan kepentingan makanan tradisional. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok video itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arif Azim bin Yusof dan kumpulan kami akan membuat sebuah video tentang makanan tradisional kaum Melanau iaitu linut. Linut ataupun dikenali sebagai ambuyat merupakan jamuan yang wajib disediakan pada hari-hari istimewa oleh kaum Melanau. Linut ini boleh dikatakan sebagai sajian utama selepas nasi. Oleh itu, kami telah berusaha dan berjaya untuk meminta bantuan daripada seorang usahawan yang bernama Puan Sawiyah untuk menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menyediakan linut. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Nama kami Puan Sawiyah binti Johari. Nama kau Sawiyah binti Johari. Asal bangsa Melanau. Okey, itu kami nak ajar cara-cara ngolah linut. Okay, bahan-bahan yang diperlukan: tepung sagu. Mula-mula masukkan air, kacau sampai tepung tu basah sikit. Gaul-gaul dulu sampai sebati. Cair. Okay, dah masak. Lalu kita masukkan air panas. Okey, masukkan. Dah sampainya kembang itu. Mesti mau cepat sebenarnya. Air mesti panas mendidih. Dah siap. Tak dah mantap linut makanan asli orang Melanau. Boleh makan dengan sambal belacan. Saya juga orang makan dengan sambal, letak campur dengan buah asam. Okay. Selamat mencuba. Bye.
Terima kasih Puan Sawyah untuk menunjukkan cara untuk membuat linut. Jadi, saya sini sudah sediakan makanan iaitu linut dan juga sambalnya untuk rasa buat kali pertama. Saya agak teruja untuk rasakan ini sebab ini pengalaman kali pertama saya. Jadi, ini teksturnya agak melekit dan kita akan sapu sedikit linut ni dengan sambal. Linut ini sebenarnya tak ada rasa apa-apa, rasa tawar. Tapi disebabkan belacan, sambal belacannya telah dicampur dengan limau, dengan cili. Jadi linut ni akan rasa seperti masam-masam. Ada rasa masinnya dari belacan, ada rasa pedas dari cili. Agak unik. Jadi persoalannya, apakah kepentingan makanan tradisional Melanau? Terima kasih kepada saudari Fahana yang telah membuat review terhadap makanan linut itu. Baiklah. Makanan tradisional melambangkan identiti untuk sesebuah negara. Maksudnya, makanan tradisional kita yang berbagai-bagai ini boleh menunjukkan sifat majmuk yang wujud dalam masyarakat kita. Hal ini boleh meningkatkan dan membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Selain itu, makanan tradisional penting untuk memelihara dan memelihara budaya warisan kaum kita. Jika kita terus mengamalkan makanan tradisional kita, dapatlah generasi yang akan datang menikmati dan merasai juadah-juadah yang telah diturunkan oleh budaya-budaya kita yang berbidang kaum. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih kerana berkongsi video kepada kami. Seterusnya kita akan ke kumpulan 9. Ini adalah sinopsis dari projek kami. Dokumentari ini memaparkan pembinaan pelita gergasi yang telah direka cipta oleh penduduk kampung menggunakan pelita, minyak gas serta buluh. Pembinaan pelita ini mengambil masa selama sebulan iaitu disiapkan pada bulan Ramadan. Penduduk ini telah bekerjasama untuk menyiapkan pelita gergasi sebelum tiba malam raya dan memasang pelita ini pada malam 27 Ramadan yang sentiasa dilakukan pada setiap tahun. Berkat kerjasama yang sering ditonjolkan ini telah menjadi salah tempat ketarikan orang ramai dan media televisyen seperti Astro Awani, TV3 dan sebagainya. Saksikan video kami. Tiada henti, alangkah hibanya di Aidilfitri, buminya bagai ambal duri. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, bekerti lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Salam maafan, keampunan keberkatan, kemuliaan semalaman.
kerjasama atau kerjasama antara bagi penduduk untuk panjat kapal ini. Macam-macam sangat. Ada dan kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada waktu kapal itu. Kita juga dapat daripada hasil badan NGO dan juga daripada polisi komuniti. Panjat pelita gergasi ini, bagaimana mereka memperhatikan terutama perlu ada individu tertentu saja yang memilih mereka ini. Dasarnya memang ada terdapat memastikan sebegini yang individu itu adalah memastikan pada individu yang sehingga apabila kita berbincang itu yang paling pendek. Kemudian yang kedua apabila dari segi pilihan tahu kita tahu lagi kita akan berat rancangan ini dan kerana tidak sampai tahap kita kena undi dan sebagainya, tetapi secara umum apabila datang satu pilihan kita akan bertimbang dari segi kerumitan dia, kos dia dan juga boleh kebayaan seperti apa tugas ni kita silakan design yang kita pilih pada tahun dan design pula tak terhad pada benda yang ada dalam dan juga malah kita telah buat sampai ke segini Taj Mahal hingga Sesuci Tuhan sungguh-sungguh Sesuci Dengan nurani Sesuci Salam untuk ilahi Bagaikan memanggil Insafi pada diri Lebaran Terasa kesayuran Lebaran Tapi bersahutan Lebaran Memuji keagungan Bergema suara Syukuri nikmat Tuhan. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan ke video 10. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10, kos daya usaha dan inovasi video maker tu ingin membentang. Kami punya tajuk assignment kerja amal memungut sampah di pantai Teluk Likas. Ahli kumpulan yang terlibat adalah direktur kami Sarah Cecil, video editor iaitu saya sendiri Jordani Jackson dan penulis Cenania Cassius. Tempat lokasi kami pilih adalah Teluk Likas, pantai Teluk Likas, Jalan Tanjung Lipat. Dan komuniti yang terlibat adalah pegawai Majlis Daerah Kota Kinabalu dan kru memungut sampah di pantai Teluk Likas dan orang awam. Sinopsis pendek untuk kami punya video ini. Video ini mengisahkan 3 pelajar berasal dari Sabah yang telah melakukan kerja amal di kawasan pantai Teluk Likas. Pelaksanaan video kerja amal ini bertujuan supaya masyarakat sadar bahwa kebersihan amatlah penting dalam menjaga dan menceriakan pantai di Teluk Likas. Dengan berkonsep pembersihan, kami telah menghubungi pihak Majelis Daerah Bandar Kota Kinabalu yang bertanggung jawab untuk mendapatkan kebenaran sebelum melakukan kerja amal dan penggambaran video di pantai tersebut. Penghasilan kami mendapat respon yang cepat dan telah menjadwalkan aktiviti kami pada 10 Mei 2021. Pada hari kejadian kami berkumpul dan disambut baik oleh pegawai yang beramanah atas kebersihan pantai Teluk Likas beserta memungut sampah dengan mematuhi SOP pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami diberi taklimat sebelum dan selepas mengikuti terus memungut sampah di pantai. Lagi beserta pengungsian pengalaman dari grup memungut sampah tersebut.
Kami mendapati banyak ilmu baru seperti perkampungan di atas air yang kekurangan tempat pelupusan sampah menyebabkan mereka membuang sampah di laut yang menyebabkan sampah terhanyut di pantai Teluk Likas. Kami diberitahu bahwa inisiatif yang diberikan kerjaan adalah mengikut kehendak rakyat sendiri. Oleh itu, kebersihan pantai ini adalah tanggung jawab semua orang termasuk pihak atasan yang diamanahkan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tonton video kami. Can't get triple light, feel upset at yourself every time. 等不到的也许就是现在。You don't give a fuck, fresh around you anyway. Anytime， 感应就像在那手机里不停弹 ，L plus R input 死循环，试了直的骂着他的不间断，却又被他牵着鼻子走无限转，是不是觉得没有他就没有 life， 像失去了氧气的 candle fire，Can't hold the growing knowing my desire，Feel bad and say Please get out my sight，I know you'll find Can you find another scum boy and keep that in your hand now? Delete the chatting records, PYQ for 3 days on now. Hey, do you really like me? Tryna get closer, see. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan bergerak ke video 11. Hello, my name is Ivilia Ana Empan, and I'm the director and videographer of this project. And my partner, Hilda Genevieve Tamuana Geraldson, is the editor and writer of this project. This project called Mental Hygiene is to let students to talk about what they feel about online learning during this COVID-19 pandemic in conjunction with the Mental Health Awareness Month in May. There will be interview sessions involving tertiary students from Undu. Without further ado, let's proceed to the video. Okay. Oh, I should do more this. Kamu tuh, belakang kamu tuh semua putih. Dinding. Okay, nice. I think online learning is a good alternative for learning, but the problem is I cannot concentrate due to the environment. This is because there is construction near my dorm and the internet connection is poor. I would say that online learning at home is helpful for me, especially in terms of having an idea to how to organize my work with the people which is not physically close to me, and as well as having a chance during this COVID-19 pandemic. I feel demotivated sometimes because we are not in the study environment like what we're supposed to be like back in university. So it is hard for me to focus during the lecture, sitting in front of laptop for 2 hours. Okay. One of the way that to keep myself motivated is that I will cook breakfast on my own. Like I will cook oat, scrambled egg, and of course instant noodles as well. I will try listening to music to entertain myself and relax my mind.
I usually feel motivated by spending time with my family because make me want to keep learning and keep going forward and not giving up with my study. I feel a lot of stress when I got a lot of assignments that need to be done at the same time. And what I do to cope with this stress is by doing some exercising at home, spending time with my family, reading, sleeping, because by doing these things can keep me from thinking the things that make me stressed. Since we cannot COVID-19 pandemic, I usually by doing some Zumba with my family, and then playing badminton, jogging at the stadium right now due to the COVID that keep my mind from thinking. I stress about what I stress about is the presentation and the assignment. So to distress, what do I distress? I create a study routine actually. I follow the timetable with the subject given. I have some time to relax also. Play games and not study for 8 hours or more than that. Assignment to do with that short deadline. So for me to distress is I went to jog or playing skipping rope and playing with my dogs. My last word is do the best on what you can give. Live with no regret. Fighting until we can go to the university physically. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan ke video 12. Sebelum anda menonton video daripada kami, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit hipnosis tentang video ini. Sekarang ini kita dapat melihat ramai orang telah menjual produk Sugar Boom dan ramai juga yang telah mengesyorkan kebaikan produk Sugar Boom ini agar mencubanya. Maka kami akan menemubual salah seorang ejen yang menjual Sugar Boom untuk menanyakan apakah kebaikan dan keburukan dalam membeli dan menjual produk ini. Selain itu, kami akan menemubual beberapa pelanggan yang telah memberi produk ini untuk menanyakan pendapat mereka terhadap produk ini. Hi everyone, my name is Krish Casey. Hai, dan nama saya Francesca Briniana Sabah. So, dalam video ini nanti kami akan kongsikan dengan anda apakah itu Sugar Boom. Sebelum itu, bolehkah Frances memberitahu kami apakah itu Sugar Boom? Okey, Sugar Boom ini bukan yang seperti kita fikir. Sugar Boom seperti nama gula batu, bukan. Ianya adalah sebuah jenama untuk produk pewangi. Tak kiranya pewangi kereta, pewangi bilik maupun pewangi badan. Dan kami berdua telah menemu ramai ejen Sugar Boom dan pengguna Sugar Boom. Jom kita saksikan video daripada kami. Jom kita lihat. Francesca punya anak Sabah. So, sekarang saya akan menemu ramah salah seorang ejen Sugar Boom. Mari kita pergi.
bersama saya ini adalah Ejen Sugarboom dari Sarike. Siapakah nama Anda? Nama saya Madeline. Saya Ejen Sugarboom dari Sarike. Baiklah, Puan Madeline. Dan sekarang saya mempunyai beberapa soalan untuk diajukan kepada Anda. Soalan pertama, mengapa Anda berminat menjadi seorang Ejen Sugarboom? Karena saya ingin mendapat pendapatan yang lebih. Sebab saya sudah berkeluarga. Soalan yang seterusnya, apakah kebaikan Anda menjual Sugarboom? Karena saya ingin menolong suami saya untuk mendapat pendapatan yang lebih. Karena saya juga ingin belajar cara untuk berjual. Dan seterusnya, apakah keburukan dalam berjual Sugarboom? Keburukan dia sebab banyak pesaing. Sebab Sugarboom ni dia ada dekat banyak tempat. Okey, sebelum kita mengakhiri temu ramah kita pada hari ini, soalan terakhir, apakah pencapaian yang Anda telah dapat? Pencapaian saya ialah sebelum saya menjadi ejen ni, saya menjadi dropship dulu. So, saya mendapat share yang banyak. Apabila saya mendapat share yang banyak, saya ingin bertukar menjadi seorang ejen. Okey, terima kasih Puan. Cik, boleh perkenalkan nama Cik? Okay, nama saya Michelina Mira. Saya ada pengguna Sugarboom. Baiklah, Cik Michelina, apakah pendapat Anda tentang produk Sugarboom ini? Okay, pada pendapat saya, Sugarboom bukan hanya wangi, tapi dia memberi keselesaan kepada saya. Kerana dia mempunyai pelbagai wangi yang dapat menyelesaikan orang. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan salah seorang lagi customer Sugarboom, iaitu Miss Lin Shin. Okey, sekarang Miss Lin Shin, sudah berapa lamakah anda menggunakan Sugarboom ini? Saya telah menggunakan Sugarboom selama setahun dari tahun lepas. Oh, setahun, lama juga. So, apakah pendapat anda tentang Sugarboom ini? Mengikut pendapat saya, Sugarboom ni wangi yang sangat harum dan dia berkekalan untuk jangka masa yang sangat panjang. Dan dia menyebabkan saya berasa segar setiap masa. Itu saja. In Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah that's it. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Maka kita akan bergerak ke video 13. Selamat sejahtera, saya Kelvin Shelby Anabalang daripada kumpulan Videomaker 2 telah membuat video untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak keluar dari rumah dan selamat daripada ancaman COVID-19. Okey, sekarang kita akan lanjut ke video community. I think I should go to bed. Yeah. Whoa. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Is that everything?
Fahmi. Hello Mi, kau free ke malam tu? Keluar? Mana boleh keluar? Ada polis nanti, nak tangkap polis nanti. Selalunya nak kau tinggal pagi, saya dah boleh semua cek. Baon, depan rumahku, jam 3. Okay, bah. Malam keluar. Asal haus lah. Minum lah. Minum. Mama gini je. Siapa lah di bawah? Cepat ambil kunci. Pergi je lah. Bye Ma. Pergi lah. Nak siapa buka tu? Kak, tolong Kak. Hello. Hello.
Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan ke video 14. Hello everyone, my name is Maximus and I'm the editor and the videographer for this project. And my director as well the writer is my colleague, the name is Brandon Marshall. So today I will present you about the video. The video is about how is a car workshop that is located at Jalan Kulas, Kuching, Sarawak, which called ProRide Motorsports. And then we show you how is the servicing process and as well as the importance of this car servicing. Stay tuned and enjoy. Hi guys, my name is Jackson. I'm the owner and founder of this ProRide Motorsport here in Jalan Kulas. We specialize in car maintenance and how to improve your driving experience. So Jackson, I'm quite interested on your shop background and this thing. Can you tell me about it? Like, how is it? How's your background, the shop background? Yeah, sure. I personally started this company way back in 2009. So back then, I was trying to find a place to get my own car done the proper way. But unfortunately, I'm not able to get what I want all the time. So eventually, I decided to do it my way up. So I started this back in 2009. I do my own research and try to source for parts that I want to install in my own car. So then, eventually, all these things go into the business today because I start to realize that actually a lot of people are having the similar problem like me. So then, they also want certain things but cannot find in the market, and then so because most of the business people only their focus is on how to make money rather than giving things that part that customer want. Hi, my name is Jude. I'm a technician at this ProRide Motorsport here. I've been working at here for almost 11 years. Okay, hi Jude. Hi Max. Yeah, I heard you've been working for 11 years. So tell me, how do you cope up with this COVID-19 pandemic? Like customers, everything, is it they all very nice or do you know? At this moment, actually we are doing some appointment for customer, and then we do checkups on their servicing for the phone. Right, so the next one is, how does a regular car maintenance can be so very important to every driver and also the passengers? Why is it so important to them? Okay, to see whether this is important, actually it's based on mostly it's based on how regular the drivers drive their car. It's like if you maintain properly, you can reduce a lot of costs on maintenance actually. The importance for proper maintenance on the car actually is got few things that need to be looked at is the engine oil, the gearbox oil, suspensions, brakes, all these parts because all these things requires maintenance. So the next one is like
what kind of advice and tips can you give to the driver to ensure the safety of the road? Because like recently there have been an accident, like the car skidding and everything, all the accidents. So what advice and tips can you give to them? Advice and tips. Make sure you go to nearest workshop to have your car checked every 3 months. Or whenever you go for long distance, maybe you want to go anywhere, maybe you want to go to picnic or going out with families, you bring your car to the workshop and have them checked. Make sure it's a proper workshop because having your car checked at a proper workshop actually is quite important also. Because as you know not every workshop out there there are like more details in things. Some of them even don't know what or when things should be changed. Yeah. So tips, maybe change engine oil regularly every 3 months, and whenever your mileage reach 5k and above a bit, when you are free, then you go change the engine oil. And then when you bring your car to workshop, ask them to check the brakes, your suspension, all those things. Because all those things is very important when you're driving your car. Yeah. So I think that's it. If you want to go to any workshop, choose ProRide Motorsports. Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan bergerak ke video 15. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sebelum saya memulakan video ini, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Ismail, pelajar semester 2 Universiti Malaysia Sarawak UDMAS. Kawasan komuniti yang terlibat adalah kawasan lanskap dan bunga setempat Taman Watang Jaya Kuching, Sarawak. Disebabkan pandemik COVID-19, langkah-langkah SOP telah diambil semasa proses penggambaran. Jadi tanpa berlengah lagi, saksikan video ini. Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Maka kita akan bergerak ke video 16. Hai, nama diberi Akil Najmi bin Arifin. So hari ini saya akan membentangkan video komuniti saya yang diberi tajuk Silent. Okay, video ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Kili. Kili merupakan pelajar daripada UNIMAS dan terpaksa
mengikuti kelas online di rumah disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang menyebabkan Kili tidak dapat pulang ke universiti untuk belajar. Pada suatu hari, Kili memperolehi keputusan semester yang amat rendah sehingga menyebabkan dia menghadapi tekanan perasaan, sedih, dan pada masa yang sama Kili ni juga dia amat merindui rakan-rakannya. Pada suatu hari Kili membuat keputusan untuk menelefon kawan dia untuk memberitahu segala masalah yang dihadapinya dan pada masa yang sama untuk melepaskan kerinduannya terhadap rakan baiknya itu. So without any further ado, jom kita layan video yang saya buat. Jom.
Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Seterusnya kita akan ke video 17. Hi, my name is Naren Azli, and today I will be presenting about my group's community video titled Uka Homestay. My group consists of 3 members who are Nani, the editor, Fazlin, the videographer, and myself, the director and the writer. The communities involved in our video are the homestay's owners and their relatives. A bit about our video: it is a documentary about a local homestay called Uka Homestay located in Sarong Jaya, Asajaya, Kota Semarahan that is facing a crisis due to the current COVID-19 pandemic. During this difficult time, a group of 3 friends decided to help Uka Homestay by showcasing their beauty to the public, and the main goal of this video is to attract locals to come visit Uka Homestay in hopes to help Uka Homestay get back into business. I hope you enjoy watching this video. Thank you. Korang, nak pergi bercuti tak? Boleh juga. Ni ada satu homestay. Kat mana tu? Kat Asajaya. Saya pun sudah bosan duduk di rumah saja. Okey, jom. Ia terletak di Kampung Sarong Jaya Tengah, Asajaya, Sarawak. Homestay ini sudah beroperasi selama 9 tahun dari tahun 2012 hingga sekarang. Uka Homestay berkonsepkan alam sekitar kerana dikelilingi pokok-pokok. Di belakang homestay itu pula terdapat sebuah kebun kecil. Pengunjung dapat menikmati pelbagai buah-buahan yang ditanam di kebun tersebut seperti rambutan, limau belacan dan lain-lain. Para pengunjung yang menyewa homestay ini tidak akan bercampur dengan tuan rumah kerana homestay ini telah menyediakan ruang khas seperti bilik air, ruang tamu, dapur, dan bilik tidur yang selesa. Bilik utama di Uka Homestay berharga RM80 semalam, manakala bilik lain berharga RM60 semalam. Kadar sewa untuk bilik utama sedikit tinggi kerana terdapat penghawa dingin berbanding 2 buah bilik yang lain yang hanya disediakan kipas. Harga untuk menyewa keseluruhan homestay pula adalah RM250 semalam. Untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk waktu-waktu COVID ini, makcik tidak berani untuk menerima sesiapa yang ingin menyiapkan atas faktor keselamatan untuk ahli keluarga makcik. Tambahan pula, di dalam rumah makcik ada warga emas dan anak kecil. Dan mungkin berisiko sekiranya makcik menerima tanda tangan yang orang sembarang.
Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Maka kita akan ke video 18. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Cukayan yang berada di sini ingin membentangkan bahawa zaman teknologi yang berkembang sekarang telah melahirkan satu generasi baru dinamakan generasi e-sport. Seperti mana yang dilihat, generasi muda sekarang mungkin berasa sesat dan tiada maklumat, tetapi mereka ada minat dan kelebihan dalam e-sport. Oleh itu, saya berharap bekerjasama dengan Unimas e-sport untuk motivasikan generasi muda sekarang supaya mereka berkembang ke arah minat sendiri. So, tanpa membazirkan masa, let's get start to the video and hope you all can enjoy it. A new high-tech era. Human race in progressing. People's lives. Study. Graduate. Starting to work. Until success. They are chasing their targets. Chasing the goals. And you. Confused. At a loss. Nothing to do. Like to play games. To kill time. Repeat a single thing. The next day. Games and games. One day, when you reach your post, ask yourself, dare to try, and you will see. Many people doing the same thing. Don't you want to be like them? Don't you feel that honor? Don't you want to prove yourself? If you got the talent,
Terima kasih ke atas video yang telah dikongsikan, maka kita akan ke video 19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ashikin binti Sharifuddin dengan nombor matrik 76432 ingin membentangkan projek khas bagi MPU 3432 Daya Usaha dan Inovasi Video Maker 2. Projek khas ini di bawah arahan saya sendiri dijalankan bersama dengan 2 orang guru masakan yang mana mereka mengajar beberapa jenis masakan seperti nasi lemak pandan, kek gula hangus dan cupcake coklat. Projek khas ini dijalankan daripada rumah dan bersiaran langsung di beberapa platform media sosial seperti Facebook, TikTok dan Zoom Live yang melibatkan komuniti di media sosial. Antara objektif projek khas ini dijalankan adalah bagaimana cara untuk kita berinteraksi bersama komuniti di media sosial, seperti cara kita ingin memberitahu bila tarikh dan masa akan diadakan siaran langsung tersebut, seperti memberitahu melalui poster, video, iklan dan sebagainya. Juga bagaimana cara kita berinteraksi semasa bersiaran langsung, seperti memberitahu apakah bahan dan cara masakan yang betul. Selain itu, objektifnya adalah untuk memberitahu betapa mudahnya masak dengan menggunakan gadget yang mampu anda miliki. Selamat menonton! Terima kasih kepada video yang telah dikongsikan. Akhirnya, kita akan pergi ke video terakhir, iaitu video 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firas bin Muhammad Fazli daripada kumpulan 20 ingin membentangkan video dokumentari mengisahkan tentang The Beauty of Masjid Sultan Iskandar. Akhir kata, diharap agar aktiviti khas projek komuniti video ini akan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar terlibat serta juga komuniti. Adalah diharapkan
Juga kandungan video yang diterbitkan secara online dalam media sosial seperti YouTube dapat memberikan impak dan nilai positif kepada komuniti umum. Sekian daripada saya sebagai wakil MC. Terima kasih. Assalamualaikum.